फ्रेंड्स आमर आज एठी स्नो स्टॉर्म अच्छी 2 दिन जाके तो स्नो देखु हेबा स्टार्ट हो गला। एबे हम जाऊँ शॉपिंग करके किसी जिनस आणिक रखीदेव कारण 2 दिन जाके स्नो स्टॉर्म हेले 16 इंच स्नो हम 16 इंच स्नो हेले आमर ड्राइव आकु मु पूरा सफा करिया पड़ियो मते। तेणु मो बड़ कारटा सेठी अच्छी एठी छोट कारटा अच्छी तो एतिकी सफा करके गला बेलू मनीष अणातिया हो तुम जाओ सब जिनस पत्र आनिक रखीदे। फ्रेंड्स देखंतु आम साइड रो घर गोटे से केमती लुण पकाउछन्ती तांको दांडरे जदि एमाने लुण न पकेबे ताहले ए बरफ गुड़िक सकाळु को ठंडा होइकी बसी जीवो आइस हो जीवो आ जदि से पाद पकेबे से आइस रे गोड़ स्लिप करिवो। तो आपण माने देखंतु स्टार्ट हेइ जति स्टॉर्म टा आमे बाहरिलु अमेरिका ओडिया टका जाउछन्ती किछि सामान नहीं आसिया को 4-5 दिन पाइका घर पाइका खाद्य मिल्क एग ब्रेड बहुत दरकार। फ्रेंड्स अगेन आउ आमे चलिलु स्टार्ट करिचु देखन रोड केमती हे गलानी ए जो स्लोली स्टार्ट हेची ये किछि नुहे जो स्टार्ट हेची एटा आ एपटे देखंतु रास्ता भी सफा अछि। आम गाड़ी रो भी वाइपर टा चेंज करिवार थिला आज चेंज करी होवन मैं स्नोटा सरला पर ही चेंज करियो गाटा क्लियर भी देखा जाउनी नहीं देखंतु साइड रे केमती स्नो पड़ची व्हाइट व्हाइट लोक मैंने लुण बिंचिवा तांकर अच्छी सब बिंचिया पाइका ट्रक लुण बिंचिवा ट्रक सब राति स्टार्ट हो जिवे जदि हम मु देखैबी आपण मानकु केमिति रास्ता रे लुण बिंचंती सो दैट मेल्ट हो जिवो बरफ पड़ी गला परे। फ्रेंड्स बहुत शीत लगुची बाहर टेम्परेचर एटलिस्ट केते थिबो -9 खंडे थिबो राइट। हाँ -9 सेंटीग्रेड अच्छी सेटा गोटे ट्रक देख से केमती सफा करे बोली रेडी तार आगे रे लगे सफा करने पे सेडे पार्किंग लॉट रे चलने जाए। हमें आसछु आलडी लोक मैंने शॉपिंग सब चलती फूल भाया वर्षा होची आकाश को देखंतु अंडा केते सस्ता मिलुछि अंडा रेट होची 89 सेंट गोटे बॉक्स रे 12टा अछि हमें 3टा बॉक्स उठेलुनी हमें 3टा बॉक्स नौ ना 2टा मात्र 50 टंका 40-45 टंका रो 50 टंका गोटे एप्पल साइडर विनेगर लिया है मुझे एप्पल साइडर विनेगर सकाल सकाल वार्म वाटर रे पिए हनी पकईकी शॉपिंग कर तुमको केमती लगुच भल लगुच काली स्नो स्टॉर्म अच्छी ना आज दुकान पूरा खाली हो गलानी आलडी आसीचु ये सुपर चीप दुकान पूरा माने खाली दुकान किछि भी नहीं माल पूरा खला सब किनिलु
କରୁଥିଲା ଆଣିବା ପାଇଁ ବକ୍ସ ଖାଇଦେବି। हे फ्रेंड्स मु देखी ना आमको गला बेलू कारटा केमती थिला अबिका केमती हो जाइए देखंतु। अबिका सब बैक साइड स्नो केमती बाहर करवा चलो आम गाड़ी ड्राइव कर परिबा। गछ देख तू स्नो 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 बढ़िया देखा जाउची। आपण माने एंजॉय करा को चाहते कि स्नो रे? मु तो पूरा एंजॉय करूची। देखंतु मो टोपी ऊपर केते स्नो पड़ी गलानी आ बेकरे गोटे गुड़ाया को पड़ुची नले बेक ठंडा हो जिवो जर फर हो जिवो। अमेरिका ओडिया टका अमेरिका ओडिया टका ओहो अमेरिका ओडिया टका कोड़ा गल गाड़ी खोल मनीष हाथ कोलाप्स हो गलानी थंडारे गाड़ीटा खोलिले सिना भितर बसियो मनीष। ओहो ये कौन फूल भलिया होची बैक साइड गाइज फ्रेंड्स आम जाऊे गोटे एक्साइटिंग प्लेस को। ओ माय गॉड मत लगुच मो गोड़ खसी जा मु तले पड़ जी। ओ माय गॉड लोक मैंने देखो लोक मैंने स्नो रे क्रेजी है कौन कर दिस इज रियली इंटरेस्टिंग गाइज। डोंट यू नो जम्मा भी बंद करतुनि भिडटी बर्तमान देखो तुम आगू कौन देखेबी यू विल बी मेस्मराइज कौन होची। एटा गोटे लेक फ्रेंड्स एटा गोटे लेक लेक ऊपर लोक मैंने देखु चलुं हाउ दिस इज पॉसिबल लेकटा पूरा फ्रोजन हो जाइए। आपण मैंने मोर पूर्व वीडियो देखिथिबे ए पर्टिकुलर जगह गोटे लेक थिला आ मु तार वीडियो अच्छी देखौथिली। तो ये पर्टिकुलर जगह एटा गोटे लेक थिला लेकटा पूरा फ्रीज हो जाइए आ पिला माने सब स्केट करछन देखो वाह मु भी ता ऊपर को जाउछी कहीं वाह पिला मन फ्री या एटा देख ता तले एठी वाटर अच्छी वाह तले वाटर अच्छी ऊपर पूरा फ्रीज होगी जाइए पिला माने सब आइस हॉकी खेलुचंती मजा नौचंती जगह लोक मैंने गोड़े जो गोटे कौन से कहते स्केटिंग टाइप रो ना आइस स्केटिंग टाइप रो पिंधि देइचंती आ ए लेक ऊपर मु भी ठिया है पहले ता भीतर तळे पानी अछि यदि भांगी जीवो कोन हबो भांगिले गळी पड़िबो पूरा इजी कथि ना आ देखिए बैठी एट देखा एट ए जगहटा देखो देखो पानीटा पूरा फ्रीज हो जाए तल को तले की तमाने एठी तले पानी अछि जोटा कि बरफ बनी जाइछि आ अमेरिका रे एभलिया शीतरे सब लेक गुड़ाक बरफ बनी जाए आ से लेक ऊपर तमे चली पारिबो तमे स्केटिंग कर पारिबो तमे बसी पारिबो तमे सब किछि कर पारिबो। तो देखिले फ्रेंड्स देखिले कि गोड़ कसु तमे भी स्केट करि पारिबो लाइक यू कैन आल्सो स्केट ते तपस्या कलो टिके तळे बसी कि योगा पोज
ओ माय गॉश सो अमेजिंग लाइक तले बस बस हाँ अमेरिका ओडिया टोका देखो कौन करुँच अमेरिका दिस इज रियल अमेरिका रियल स्नो रियल लेक टा आइस हो जाइए आ बस की योगा करुँच ओ माय गॉड केते सुंदर देखा जाउछंती योगा कर तळटा पूरा ठंडा योगा करी बढ़िया हाँ देखंतु आपण माने चाहिए भी एमती सब ठंडा जगह को जाई लेक ऊपर बस की योगा कर पारिए सी ओ माय गॉड चेक करचंती लोक पानीटा गळी जीव ना नहीं हाँ मो किड्स मैंने एक्चुअली घरे अच्छे से आसी ना से देखला माने पागल हो जाए से लाइफ रे एमती आइस हो जाइए ऊपर के चली ना दे स मैंने देखी से मैंने बट एमती देखी ना लोक मैंने ये आइस स्केटिंग करूँ आ मो सानटा से बहुत एडवेंचरियस ताकू आइस स्केटिंग से देखला मैंने कह बाबा आई वांट टू बाय वन आई वांट टू डू आइस स्केटिंग मे बी तापे किनिया को पड़िबो सी कैन एंजॉय हियर राइट एला स्टोन उडा सब देखिला मते धइला मु टिके रिकॉर्डिंग मोर करबो देखिया मु टिके जाए मो लाइफ रे स्नो को अमेजिंग लागुची मोर जदि स्केटिंग था मु आसिक स्केटिंग करतु मीनू ट्राए करुचंती पानी अच्छी तले गोड़ पशि जीव ना कौन पानी तो लेक पूरा फ्रोजेन लेक पूरा फ्रोज हाँ खसुची यू हैव टू कम विथ प्रॉपर शू डर लागुची मु बहुत स्कैर्ड अछि मु बहुत स्कैर्ड अछि फ्रेंड्स आ मोर नी एक्चुअली भल नै सो मोर भल टिके ग्रिप रहउनी केबे गोड़रे सो नी जे तो मोर टिके माने डैमेज हो जायतला देखो तो तळे गोड़े छडे पड़ी गेला खसी कि पड़ी कि हे गेला सब मोर गली पइला एठी दुस्क्री पळे आइला भारी खुशी रे दुस्क्री गली पड़िया ड्राइव हुए देखंतु पूरा केमती धीरे धीरे हल व्हाइट हो गलानी एबे मु कौन करी लुण छिंची भी जाऊँगी गाड़ी रास्ता रे नले लुण न छिंचिले माने सकाळ को ये चली हेनी गोड़ पूरा खसी जोर स्लीपरी हम ये स्टेयर केस गुड़ा सब लुण छिंचा पड़ो ना 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 फ्रेंड्स बहुत ठंडा लगुच मत मो हाथ गुड़ाक सब बरफ है कोला हो गला अमेरिका ओडिया तो बिंचुंट सल्ट लुण गोड़ा लुण मोटा मोटा लुण टे हाथ कर देखे दो केमी टाइप लुण हाँ खरीदनी 5 पैसा रखा तो लुण भिंचले गोटे फायदा जे जत बेले बरफटा पड़ो सी आइस हो फिर भी ये कहते 12 इंच स्नो पड़ो तो 12 इंच स्नो को निश्चय तो काढ़ पड़ो जेहेतु आम कड़े जीवार ना स्टिल आमको पाथ सफा करा पड़ो ना हार्ड हो बरफटा तो आम पूरा घर चारिपटे लुण पकईदेलु टिके टिके अधिक गति रे स्टार्ट करुछि रोड गुड़िक देखु ट्रक आसिक स्नो पकेवा सॉरी सॉल्ट पकेवा स्टार्ट करी नाही एपर्यंत सो रोड गुड़िक पूरा धड़ा देखा जाउछि स्नो पड़िकी सो देखु जोरा सब सॉल्ट पड़गला केमिति हो गला वाटर छाड़ीगला स्नो छाड़ीगला ओ माय गॉड फ्रेंड्स मुझे भीतर को जाऊँगी बहुत ठंडा हो गलानी मो मुँह भी देखा जाऊ नहीं एबे हमर राति 10टा ହେଇଛି ଆଉ स्नो ହେଇଛି ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ मूनलाइट पड़ी तो मैं बाहर भिडियोटा देखौछि आपण मानको केमती लागुछि देखिकरी कमेंट देबे किंतु मु आम बालकनी रे बाहर भिडियो नौछि स्नो रे पूरा रास्ता सब केमती धला हो जाइछि
ଆଉ ମୁନଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମର ସାଇଡ୍ ଘର ବାଲା ବାହାରେ ମାନେ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସ୍ନୋର ଦୃଶ୍ୟକୁ କ୍ୟାପଚର କରି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପୁରା ବାହାରେ ବସି ସ୍ନୋରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚଲେଇଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ। ପୁରା ଟେବୁଲ ଫେବୁଲ ପକେଇ ଲାଇଟ୍ ପକେଇ ତା ଭ୍ୟୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସାଇଡ୍ ଘର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବ୍ୟାକ୍ୟାର୍ଡ଼ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ୟାକ୍ୟାର୍ଡ଼ଟା କେମିତି ପୁରା ସ୍ନୋରେ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ଫଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଜେନେରାଲି ଏଇଠି ସୁଟିଂ କରି ପକାଏ। ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ବି ସ୍ନୋ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ନୋ ଡ୍ରପ୍ ହେଉଛି। ଏ 6 ଇଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି ଏବେ ସ୍ନୋ ଅଛି। ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ କାଲି ଭିତରେ ସ୍ନୋ ପୁରା ହେଇଯିବ 14 to 15 ଇଞ୍ଚ ମିନିମମ୍। 14 ଇଞ୍ଚ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାର ପକେଇବି, ଦେଖିବେ ଆପଣ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ସିଆଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ ସ୍ନୋ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେମିତି ସ୍ନୋ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଇଲେ ହେବ ସେ ସ୍ନୋ ହେଇଛି। ଏବେ ସ୍ନୋ ହେଇଛି 8 ଇଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କାଲି ଭିତରେ ଆମର ଏଠି ହେବ 24 ଇଞ୍ଚ। 24 ଇଞ୍ଚ ସ୍ନୋ, 24 ଇଞ୍ଚ ସ୍ନୋ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ଫାଟିଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ, କାର ଦୁଇଟା ପୋତି ହେଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ ଇଏରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ତଳକୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଗୋଡ଼ ପଶିକି ରହୁଛି ସ୍ନୋରେ। ମୋ କାର ଦୁଇଟା ପୋତି ହେଇଗଲାଣି। ଏଟା ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ପୋତି ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ କାର, ଏପଟେ ଗୋଟେ କାର ବଡ଼ଟା, ସେ ବି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତା ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଯିବ ସ୍ନୋ। ବାବା 2 ଦିନ ପରେ ପୁରା ଡ୍ରାମା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ପୁରା ମାନେ ସଫା କରିବ, କ୍ଲିନ୍ କରିବ, ଲାଗୁଛି ପୁରା ମାନେ ଏସ୍କିମୋ ହେଇଗଲାଣି ମଣିଷ। ଏତେ ସ୍ନୋ ଏ ନ୍ୟୁ ଜର୍ସିକୁ ଆସିଲା ପରଠୁ ଏତେ ସ୍ନୋ ଦେଖୁଛି ଲାଷ୍ଟ କପଲ୍ ଅଫ୍ ଇୟର୍ସ। ୱାଓ, ଏତେ ଦେଖୁନ ଷ୍ଟେୟାର କେସ୍ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଆମର ପୁରା ସ୍ନୋ ହେଇଯାଇଛି, ଗଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଛୋଟ କରୁଛି, ସିଏ ମାନେ ନିଦରୁ ଉଠିକିରି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକିରି ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଆସିକି ଏଠି ସ୍ନୋମ୍ୟାନ୍ କରିବ ବୋଲି। ଥଣ୍ଡା ମାନେ ହେଭି କୋଲ୍ଡ। ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଗଛ ଫଛ ସବୁ ପୁରା ପୋତି ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ବା ଜଙ୍ଗେ ଜଙ୍ଗେ ହେଇଗଲାଣି 7 ଇଞ୍ଚ 8 ଇଞ୍ଚ ଉପରକୁ। ଏଇ ଜାଗାରେ ତ 14-15 ଇଞ୍ଚ ଅଛି। ମାନେ ଏଠି ସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଥିଲେ ଆମ ଛୁଆମାନେ ଆସିକି। ଦେଖୁନ ସବୁ ଚାଲିକିରି ଆମେ କେମିତି କରିଛୁ। ଗୋଡ଼ ମାନେ ଫସି ଯାଉଛି, ଉଠେଇ ପାରିବନି ଗୋଡ଼। କ'ଣ ସ୍ନୋ ଏତେ ମଜା ଲାଗୁଛି, ଥଣ୍ଡା ଯେମିତି କି ସ୍ନୋ ସେମିତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଛରେ ଯେହେତୁ ପତ୍ର ନାହିଁ ତ ଗଛ ଜଣାପଡ଼ୁନି ହଲୁଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ହେଉଛି ଆଉ ସ୍ନୋ ସବୁ ଉଡ଼ିକିରି ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ୁଛି। ତଳେ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କାରଟା, ଏଇଟା କାର ନା ସ୍ନୋ ଗଦା। ସ୍ନୋରେ ପାଇଲେ ଅପେଇ ଯାଇଛି, ମୋ କାରଟା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ରାସ୍ତା ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି 5-6 ଘଣ୍ଟା, ସେମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ତ କାଲି ୱାନ୍ସ ସ୍ନୋ ସରିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସିବେ, ରାସ୍ତା କ୍ଲିନ୍ କରିବେ, ସବୁ ଟ୍ରକ୍ ଆଣି ରାସ୍ତା କ୍ଲିନ୍ ଆଉଟ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ଏବେ କେହି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ନିଜ ଘରେ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଠି ଷ୍ଟକ୍। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ସ୍ନୋକୁ ମୁଁ ଏସ୍କେପ୍ କରିକିରି 2 ଦିନ ଆଗରୁ ଫ୍ଲୋରିଡ଼ା ପଳେଇଥିଲି, ନହେଲେ ମୋ ଭ୍ୟାକେସନ୍ଟା ବେକାର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ଠିକ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେମ୍ ହେଲା ଏପାଳିକ। ଏପାଳିକ ଆଉ ଏସ୍କେପ୍ କରି ହେଲାନି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଗଲାନି। ତ ରାସ୍ତାଘାଟ ଗୋଟେ ବି ଗାଡ଼ି ଚାଲୁନି, ସବୁ ଘର ପୋତିଗଲା। ଏଇ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଯାଉଛି ଦେଖ, ସେଇଟା ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ବୋଲି ଯାଇପାରୁଛି, ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ବୋଲି ଯାଇପାରୁଛି ମାନେ ରାସ୍ତାରେ। ଆମ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଏସ୍ୟୁଭି ଗୁଡ଼ା ଯାଇପାରିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଛୋଟ କାର୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସ୍କିଡ୍ କରିବ ଯେବେ ସଫା ନ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ
ସ୍ନୋ ଯେତେବେଳେ ପଡୁଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପଳେଇବେ କାରରେ, କିନ୍ତୁ ୱାନ୍ସ ସ୍ନୋଟା ସରିଗଲା ପରେ ମିଡନାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସକାଳକୁ ଯଦି ସ୍ନୋଟା ନ ଉଠେଇଥିବ ରାସ୍ତାରେ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଏମିତି ଏମିତି ହବ, ସାପ ଭଳିଆ ହବ। ପୁରା ଚାଲିଛି ମୋର ଅଫିସ କାମ ଚାଲିଛି। ଛୁଆମାନଙ୍କର ଆମର ଆଜି ବି ଛୁଟି, ଏଇ ସ୍ନୋ ବିଜାର୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଛୁଟି। ଛୁଆମାନଙ୍କର ସବୁ ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍, ଫିର୍ ବି ତାଙ୍କର ସବୁ ଛୁଟି ହେଇଯାଇଛି କାରଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜାଗାରେ ସିଟିର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଷ୍ଟର୍ମ ଯୋଗୁଁ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଥିବ, ପାୱାର ପଳେଇଥିବ, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍, ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି ଷ୍ଟର୍ମ, ମାନେ କେତେ ଜୋରରେ ସ୍ନୋ ଗୁଡ଼ା ଫୋପାଡ଼ୁଛି ପବନରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲାଗୁଛି ଘର ସାରା ସବୁ ପୋତି ହେଇଯିବ ଏବେ ସ୍ନୋରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେରିକା ଓଡ଼ିଆ ଟୋକା ହଁ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମରେ ଯୋଉ ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍ନୋରେ ପୁରା ଠିଆ କରିଦିଅନ୍ତି ଶାଢ଼ୀଟେ ପିନ୍ଧେଇକି, ସେଟା କ'ଣ ମାନେ ସତ ନା ଏଟା ମିଛ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ନୋ ମାନେ ସ୍ନୋରେ ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଟର୍ଚର ଦିଆଯାଏ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସ୍ନୋ ତିଆରି କରିକି ବସାନ୍ତି, ମିଛରୁ ଆକ୍ଟିଂ କରାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ନୋ ଏବେ ବାହାରେ କେତେ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଛି, -4 ଅର୍ -5 ଡିଗ୍ରୀ, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ପବନ ହେଉଛି ଇଟ୍ ଫିଲ୍ସ ଲାଇକ୍ -14 ଅର୍ -15 ଫିଲ୍ସ ଲାଇକ୍। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବାହାରକୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ନେଇଥିଲି ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ବ୍ଲଗ୍ରେ ବି ସେଟା ବି ଦେଖେଇଛି, ଆଗ ଦେଖିବ ସେଇଟା। ମାନେ ମୋ ହାତ ପୁରା ଆସିଲା ପରେ ଯେମିତି କୋଲାପ୍ସ ହେଇଗଲା, ହାତ ମାନେ କାମ କଲାନି, ପୋଡ଼ିଲା। ହଁ ପୋଡ଼ିଲା। ମାନେ ସ୍ନୋରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ସ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ବହୁତ ସମୟ ଥଣ୍ଡା ରହିଲେ ଆସି କେବେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ହାତ ଧୋଇବେନି କି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବେନି, ମନେ ରଖିଥିବେ, ପୁରା ଜଳିବ ହାତ ପୁରା। ଏରା ସବୁ ନର୍ମାଲ ୱାଟର କିମ୍ବା ନର୍ମାଲ କୋଲ୍ଡ ୱାଟରରେ ହାତ ଦେବେ ଆସିଲା ପରେ।